Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohanja Education Learning Center terhutu salam. Aja sayum de lesson 3. Hello. Malay জীবন মাঝে হবো তো দে hello. English মাঝেও hello. Malay জীবন মাঝেও hello. Good morning. Selamat pagi, bina salam. Ki hoche sade bina gumotur mani salam de honika salam de orang gole selamat pagi boli hega. Good morning, bina salam. Good evening, selamat patang. Hajinna salam. Laja salam nawa basaya. Hajinna salam. How are you? Apa kabar? How are you? Apa kabar mani kena soan hote. Quite well, thank you. Baila, terima kasih. Balasi, syukuriya, tuan lan hote. Kya hote? Balasi, syukuriya, terima kasih. What is that? Yan ki. Apa itu? Yan ki. What is that? Malay জীবন হবে apa itu? Yan ki. एक मिसाल दिए लो से दिस इज ए बुक इबा बुक इनी बुकु इबा बुक कि होते मला जीवन मजे इनी बुकु इंग्लिश मजे हबो दे दिस इज बुक तो आरकान मिसाल दी दिस इज माय बुक इनी बुकु साया इबा आर बुक दिस इज माय बुक मानी मला जीवन हबो दे इनी बुकु साया इबा आर बुक This is mine. Ibar. Ki hote sade? Ini buku saya punya. Punya hol din nejat mal dulu musabar mohaiba. To ini buku saya punya. Iba ar book. Iba ar nijor hote ki hote? Iba ar book nijor. Who is he? Who is she? Hite honwa. Hole sepa deya. Ki hote? Sepa deya. Swal go jidwa. Ida honwa. Who is he? Who is she? She is my friend. Dia kawan saya. Ite arf aja. Dia kawan saya. He is my friend. She is my friend. My vandilas toner motonya sama goriba. To ar video sahide Allah besha beshi kuriya Rohanja Education Center terhutun salam. Facebook page ar YouTube channel re mermani gori follow koriba subscribe koriba.